নমস্কার প্রিয় ভক্তগণ, জয় শ্রীরাম, জয় বালাজি মহারাজ। ভক্তগণ, আপনিও কি আপনার জীবনে কোনো কঠিন সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছেন? আপনি কি অর্থের অভাব, ব্যবসায় ক্ষতি অথবা পরিবারে বড় কোনো সমস্যায় মানসিকভাবে ভুগছেন? আপনার উপর কি শত্রুদের চাপ রয়েছে এবং আপনার কি মনে হচ্ছে যে এখন আর কোনো পথ বাকি নেই? আপনি কি একেবারে ভেঙে পড়েছেন? যদি হ্যাঁ হয় তাহলে ভয় পাবেন না। আজ আমি আপনাদের জন্য এমন এক আশ্চর্য মন্ত্র বলবো যা আপনার জীবনের সমস্ত সংকট দূর করতে পারে। এই আশ্চর্য মন্ত্র হলো আমাদের সংকট মোচন হনুমান মহারাজের। তাকে নিয়ে বলা হয় তিনি প্রতিটি ভক্তের রক্ষা করেন এবং তাদের সব সংকটের অবসান ঘটান। হনুমানজির শক্তি অমূল্য এবং তার এই মন্ত্রে এমন এক আশ্চর্য শক্তি রয়েছে যা যে কোনো কঠিন সমস্যাকেও সহজে সমাধান করতে পারে। যদি আপনি অনুভব করেন যে চারদিক থেকে আপনার জীবনে সমস্যা আসছে এবং কোথাও কোনো সমাধান দেখা যাচ্ছে না, তাহলে এই মন্ত্র আপনার জীবনে একটি নতুন পথ ও নতুন দিশা দেখাবে। এই মন্ত্র কোনো সাধারণ মন্ত্র নয়, বরং এক ঐশ্বরিক শক্তি যা আপনার জীবনের প্রতিটি দুঃখ, প্রতিটি কষ্ট দূর করতে পারে। মারুতি নন্দন হনুমানের ভক্তির চেয়ে বড় কোনো আশ্রয় হতেই পারে না। যদি আপনি এই মন্ত্রটি শুদ্ধ মন দিয়ে শুনেন এবং বিশ্বাস সহকারে অনুশীলন করেন, তবে দেখবেন কিভাবে আপনার সমস্যা ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করে। এই মন্ত্রটি প্রতিদিন 108 বার জপ করুন এবং দেখুন কিভাবে আপনার জীবনে সুখ সমৃদ্ধির আগমন ঘটে। এর যুগে যখন মানুষ নানা রকম সংগ্রামের মধ্যে থাকে, তখন কেশরীনন্দন হনুমানের আশীর্বাদে এমন এক শক্তি যা যে কোনো বিপদ থেকে আপনাকে বের করে আনতে পারে। যে কোনো সমস্যা হোক না কেন, মনে হোক, দেহে হোক কিংবা অর্থনৈতিক, অঞ্জনীপুত্র হনুমানজির এই মন্ত্রের মাধ্যমে আপনি সব কিছু অতিক্রম করতে পারেন। যদি আপনি চান যে আপনার সমস্যা দূর হয়ে যাক এবং আপনার জীবনে সুখ শান্তি ফিরে আসুক, তাহলে এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং কমেন্টে জয় বজরংবলী মহারাজ অবশ্যই লিখুন। তাহলে ভক্তগণ, আসুন এই মন্ত্রটি জপ করি। জয় শ্রীরাম। तपस्सिद्धाय नमः। ओम 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 तपस्सिद्धाय नमः। ओम
तपस्सिद्धाय नमः। ॐ 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 तपस्सिद्धाय
सिद्धाय नमः। ॐ तपसिद्धाय 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 नमः। ॐ तपसिद्धाय
सिद्धाय नमः। ॐ तपसिद्धाय 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 नमः। ॐ तपसिद्धाय
सिद्धाय नमः। ॐ तपसिद्धाय 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 नमः। ॐ तपसिद्धाय
सिद्धाय नमः। ॐ तपसिद्धाय 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 नमः। ॐ तपसिद्धाय